صباح ريفرندوم كردستاني ملت من كردستان تو بو ريفرندوم که 3 سنه دنگ فضا گفت هم دوازن بیشه بیداو مش دولت عراق بکتن خورا کردستان که آزاد شدن بس هدی من 1000 سال جمع خون میدونی بس بجی کردستان آزادی председателя Горско-Русского дружбы Мами Азизовича и Международного конгресса русских общин князя Мирзоева хочу вас поздравить с возрождением Курдистана. Также Курдистан азадный. Башкирия,